بھی 80 بوری سیمنٹ دینے کا وعدہ کیا ہے. 80 بوری. اللہ تعالیٰ ان کے مال میں مزید برکت عطا فرمائے, اللہ مزید توفیق عطا فرمائے. اور ہمارے جتنے بھی بھائیوں نے دیا ہے اور ابھی بھی دینا چاہتے ہیں تو لا کر کے یہاں پہ دیں. بقیہ سوالات ہو رہے ہیں, سوالات کے جواب چلتے رہیں گے. آپ کو جس کو جو دینا ہے آپ آ کر کے دے دیں. اور کلیکشن بھی اگر دینا چاہتے ہیں شیخ کے ہاتھ. ہاں وہی کلیکشن سوال نہیں, کلیکشن جو سوال ہمیں لاگے. اچھا آپ کے پاس یہاں پہ جیسے سوال ہے شیخ, زکوٰۃ اور فطرہ کا اصل مستحق کون ہے اور کیا وہ مدرسے میں دینا جائز ہے؟ زکوٰۃ اور فطرہ یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں. زکوٰۃ مال میں کبھی بھی جب بھی 1 سال پورا ہو جائے نصاب 2.5 تولہ 7.5 تولہ سونا یعنی 85 گرام سونا اور تقریباً 95 گرام چاندی نہیں, 95 گرام نہیں, 595 گرام. وہی 16 میں کہنے جاتا ہے 1600 گرام سونا چاندی اور 85 گرام سونا جب ہو جائے تو اس میں 2.5% زکوٰۃ. یعنی اگر 1 لاکھ کا سونا ہے, قیمت لگائی جائے 1 لاکھ کا سونا ہے تو اس میں 2,500 زکوٰۃ نکالتے ہیں. اور وہ زکوٰۃ کے مستحق اللہ تعالیٰ نے بتائے ہیں قرآن کریم میں, اس کے جو مصارف ہیں جہاں کہاں خرچ کرنا, للفقراء والمساکین ابن السبیل ہے نا, یعنی فقیروں کو, مسکینوں کو, مسافروں کو, قرض داروں کو اور وہ زکوٰۃ وصول کرنے والوں کو, اسی طرح سے اپنی گردن چھڑانے والوں کو, مطلب جو جیل وغیرہ کے اندر ہیں, اسی طرح سے تالیف قلب یعنی ان غیر مسلموں کو جو اسلام سے قریب ہیں اور ان کو اور دے دیں تو وہ اسلام میں داخل ہو جائیں, ان کے دل کو نرم کرنے کے لیے ان کو. تو یہ 8 مصارف ہیں جن کو زکوٰۃ دینا چاہیے. اب رہا مسئلہ صدقہ فطر کا, تو صدقہ فطر بھی سال میں 1 ہی دفعہ ہر شخص کے اوپر, وہ امیر ہو کہ غریب ہو کہ فقیر ہو کہ بچہ ہو چھوٹا ہو کہ بڑا ہو کہ وہ پیٹ میں بھی ہو, تو اس کے بھی اہل علم نے کہا کہ اس کی طرف بھی صدقہ فطر نکالی جائے. یہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ہم نے فرض کیا ہے طہرۃ للصائمین وطعمۃ للمساکین, تمہارے روزوں کے اندر جو کبھی کبھی میل کچیل لگ جائے تو یہ 2.5 کلو چاول یا گیہوں 2.5 کلو چاول یا گیہوں جو ہے تم نکالو, اس سے تمہارے روزے پاک صاف ہو جائیں گے اور یہ غریبوں مسکینوں کے لیے کھانا بھی ہو جائے گا. تو یہ ہے کھانے کی جو چیزیں ہیں 2.5 کلو کے حساب سے 247 گرام آپ نکال سکتے ہیں ہر فرد کی طرف سے. ایک آدمی کو بھی دے سکتے ہیں اور آپ کے گھر میں مثلا فیملی مثال کو 50 ممبر ہیں تو ظاہر ہے 2.5 کلو کے حساب سے 50 ممبر کا تو کتنا نکلے گا, تو یہ ایک گھر میں بھی دے سکتے ہیں, یہ 10 گھر میں بھی بانٹ سکتے ہیں, آپ کے لیے جائز ہے. یہ زکوٰۃ جو ہے عید کی نماز پڑھنے سے پہلے نکالی جائے گی. عید کا نماز پڑھنے کے بعد جو زکوٰۃ فطر ادا کی جائے تو وہ عام زکوٰۃ ہوگی, عام صدقہ ہوگا, وہ جناب علی صدقہ فطر نہیں ہوگا. اور صدقہ فطر غریبوں مسکینوں کا یہ حق ہے, آپ ان کو دیں اور وہ بھی غلے کی شکل میں دیں. اگر کسی کو آپ پیسہ دے رہے ہیں تو اس کو نصیحت کر دیں کہ یہ پیسے کا غلہ خرید کر غریبوں کو دے دیں, ہم آپ کو وکیل بنا رہے ہیں. تو اس طرح سے وہ غلہ خرید کے دینے کا مکلف ہوگا. اگر وہ نہیں دیتا ہے وہ گنہگار, آپ کی زکوٰۃ آپ کی صدقہ فطر آپ کا ادا ہو گیا ہے. ٹھیک ہے, پیسہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت نہیں ہے, اس لیے افضل اور بہتر یہی ہے کہ آپ غلہ ہی نکالیں, یہی صحیح احادیث سے ثابت ہے. اور یہ بھی یہ غریبوں مسکینوں کا حق ہے. آپ جہاں تک آپ نے سوال کیا اس میں مسجد میں تو دینا جائز نہیں ہے, نہ زکوٰۃ کا اور نہ اس کا. البتہ مدرسے کے اندر غریب مسکین بچے پڑھتے ہیں اور ظاہر ہے کہ وہ مطلب یہ جو غریب ہیں ان کے پاس فیس وغیرہ بھی ہوتی ہے معمولی, اتنے میں فیس میں تو جناب 2-4 دن ہی میں کھانا ختم ہو جاتا ہے. 200 روپے 300 روپے کوئی فیس ہوتی ہے. آپ نے اسٹال پہ کتنے کا کھانا لگایا, 100 روپے ایک دن, اور بچہ آپ کا 200 روپے دے کے پورا مہینہ کھلا رہے ہیں, بنا رہے ہیں.
ہے کہ نہیں؟ تو وہاں بھی غلہ وہاں بھی پہنچا کر کے غریبوں اور مدرسے والوں کو دے کر انہیں بھی آپ وہ جو غریب بچے ہیں ان کے کھانے کا انتظام کروا سکتے ہیں انشاءاللہ۔ دوسرا سوال ہے شیخ کہ آج کل جو سماج میں یہ رواج چلا ہے کہ ہم گائے کو جو دوا کے ذریعے سے حاملہ کرتے ہیں تو کیا وہ جائز ہے جبکہ ہم ان کا دودھ پیتے ہیں؟ گائے کو حمل دوا کے ذریعے دوا کے ذریعے سے یہ تو میرے لیے نئی چیز ہے، نہیں یہ بات صحیح نہیں ہے۔ دیکھیں یہ وہ دنیا کے معاملات ہیں، اگر اس میں ظلم نہیں ہے تو کوئی حرج نہیں، کوئی حرج نہیں۔ اور ایک سوال آیا ہے کہ اپنی ذاتی مسئلہ کی وجہ سے بیوی کے ساتھ ہم بستری کے دوران عزل کرنا صحیح ہے اور اس کا کوئی حد مقرر ہے؟ اگر بیوی راضی ہے، عزل ایک مسئلہ ہے، شاید اشارہ کنایا ان اللہ لا یستحی من الحق، اللہ حق بات کے کہنے سے شرماتا نہیں ہے۔ تو نوجوان طبقہ ہے، وہ بچے بھی ہیں کہ اللہ تعالیٰ خیر فرمائے، سمجھنا ان کو بھی آج نہیں تو کل تو آنے والا مسئلہ ان کا بھی، تو آج ہی سے سمجھنے تو کیا مشکل ہے، وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے اس میں، لیکن ہم آپ سمجھدار لوگ ہیں اشارے سے سمجھ جائیں۔ اور وہ یہ ہے عزل کہتے ہیں ہم بستری کے وقت عین موقع پر جب انزال ہونا ہو تو آپ بیوی سے الگ رکھ جائیں، اور بجائے اندر انزال کرنے کے باہر ہی انزال ہو گیا کریں، لیکن اس کے لیے بنیادی طور پر شرط یہ ہے کہ بیگم راضی ہوں تو جائز ہے آپ کے لیے، ورنہ یہ ظلم ہوگا۔ اگر وہ راضی نہیں ہے تو یہ ظلم ہوگا، کیونکہ یہ ان کا حق ہے، یہ آب حیات ہے، یہ زندگی کا پانی ہے عورت کے لیے۔ وہ پانی جو عورت کے اندر جاتا ہے وہ زندگی ہے اس کی، اب وہ زندگی آپ نکال کے باہر پھینکیں گے تو یہ غلط ہے۔ ہاں اس کی اجازت ہے تو نو پرابلم، ایک نہیں آپ مہینوں کرتے ہیں، نو پرابلم، اس کو کہتے ہیں عزل۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی اور آپ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے کر سکتے ہو، لیکن جو بچہ آنا مقدر ہے وہ بچہ یہ پہلے دو، یہ شیخ دعا کیجیے بزرگ کے لیے، جزاکم اللہ خیر۔ یہ رشوت تو نہیں دے رہا؟ ہاں بالکل بالکل، آئیے جزاک اللہ خیر۔ اچھا تو ان کو دے دیتے، خیر یہ حدیث صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے کہ اس کا پہلا اشرا رحمت ہے، دوسرا اشرا مغفرت ہے، تیسرا اشرا عتق من النار جہنم سے، یہ حدیث صحیح نہیں ہے۔ جزاک اللہ خیر۔ اور ایک سوال ہے شیخ کہ اگر کسی بچے کا عقیقہ ولادت کے 7ویں روز نہ ہو سکا تو کیا وہ بچہ بلوغت کے بعد خود اپنا عقیقہ کر سکتا ہے؟ اور کیا ایسی صورت میں عقیقہ ادا ہو جائے گا؟ اور کسی بھائی نے سوال کیا ہے کہ اگر ماں باپ نے نہیں کیا عقیقہ اور بچے کو مطلب بالغ ہو گیا، بڑا ہو، اللہ تعالیٰ سے بات کی، بہت سارے گھر ہوتے ہیں بیچارے نہیں کر پاتے، تو اگر بچہ بڑا ہو گیا اور خود اپنے باپ کی طرف سے نیابت کرتے ہیں کہ میرے ماں باپ کے پاس پیسے نہیں تھے تو ہم کر دیتے ہیں، انشاءاللہ اللہ قبول کرنے والا ہے، ادا ہو جائے گا انشاءاللہ۔ جی پر سنت عقیقہ یہی ہے، سنت یہی ہے کہ طاقت ہو تو بندے کو چاہیے کہ 7ویں دن عقیقہ کرے، 7ویں دن عقیقہ کرے، اس کے بعد جب بھی کرے گا انشاءاللہ اس کا عقیقہ ہو جائے گا، لیکن وہ سنت 7ویں دن۔ جی اگلا سوال ہے شیخ کہ کچھ لوگوں کی زبان یہ بات سننے کو ملی کہ فرض نماز سنت کے بغیر قبول نہیں ہوتی ہے، اس بات کی حقیقت کیا ہے؟ سنت نماز فرض کے بغیر ادا نہیں ہوتی، یہ بات غلط ہے۔ فرض نماز سنت کے بغیر ادا نہیں ہوتی، یہ بات غلط ہے۔ سنت ایک الگ چیز ہے، فرض ایک الگ چیز ہے۔ فرض ہے، اس کا ادا نہ کرنے سے آدمی کافر ہو جائے گا، جان بوجھ کر چھوڑنے سے کافر ہو جائے گا، لیکن اگر سنت کو کبھی چھوڑ دیا تو کافر نہیں ہوگا، کبھی وہ کافر تو نہیں ہوگا۔ البتہ یہ ہے کہ اگر وہ مسلسل سنن رواتب کو چھوڑتا ہے تو وہ گنہگار ہو جائے گا، لیکن وہ کافر نہیں ہوگا۔ البتہ اگر وہ فرض چھوڑ رہا ہے تو وہ کافر ہو جائے گا، اس لیے فرض الگ ہے اور سنت الگ ہے۔ اگلا سوال ہے کہ کسی غیر مسلم نے عیدگاہ کے لیے زمین دی ہے تو کیا اس سے زمین لینا جائز ہے؟ پہلی فرصت رجسٹر کروا لو، پہلی فرصت، اللہ تعالیٰ اسے اور دینے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ اس کے مال میں برکت عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ اس کے حال اولاد میں برکت، اللہ اسے ہدایت دے۔ الحمدللہ یہ اللہ کی زمین ہے، کسی کے باپ کی زمین نہیں ہے، کوئی دے رہا ہے، الحمدللہ لے رہا ہے تو ہم صحیح ہے نا، صحیح ہے، بالکل صحیح ہے۔
अकीका के लिए शहर अगर वो इजाजत दे रहा है और उससे पट्टा लिखवा ले, नहीं तो कल को कोई चकली चकला आए और कहे ये नहीं वो नहीं फला नहीं ढकाना, बुलडोजर चलाएं तो गलत बात। हाँ भाई कोई भी पगड़ी छगड़ी मुंह बांधे साल ग्रास बन गया ले लक करे कोई जगह उसके लिए कुर्बानी की जो शराइत है वो जरूरी नहीं। अकीके के लिए कह रहे हैं दाता होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, उसके लिए कुर्बानी के जो शराइत है वो अकीके के लिए नहीं है। बस बकरा या बकरी होना चाहिए। लड़के के लिए दो और लड़की बाई से रहमत होती है, बाप के लिए भी रहमत, कायनात के लिए भी रहमत। वो कहती है अब्बा मैं आई हूँ एक ही बकरी पे मान जाऊंगी, हैं तुम एक ही तुम्हारी जेब पे बोझ। ये नालायक लड़के जिंदगी भर सताते हैं और वो जो है क्या कहते हैं दो बकरे चाहिए पढ़ाने। अल्लाह का शुक्र अदा करो, अपने वालिदैन के ऊपर शफकत करो, रहमत करो। अपने वालिदैन के पाँव और जन्नत लेनी है तो वालिदैन के लो। झारखंडी बाबा है, वो कहता है किसी ने उससे पूछा कि माँ बाप के पैरों के नीचे जन्नत है तो सास ससुर के पैर के नीचे क्या है? तो कहता है फ्रिज है, एसी है, कार है, सास ससुर की पलंग है, पता नहीं क्या क्या करता है। अल्लाह उसे हिदायत अता फरमाए बेचारे को। तुम्हें बड़ो शख्सियत है, मजा आएगा। जाना को सवाल करो। अगला सवाल है सर कि कुर्बानी के वो जानवर जिसमें 7 हिस्सा लगाते हैं, लेकिन उस जानवर के कुर्बानी में हिस्सा लेने वाले की तादाद 3 या 4 है। किसी एक ने 1 भाग लिया तो किसी ने 2 भाग। अब कुल भाग 6 ही हो रहे हैं, तो क्या 6 ही भाग में कुर्बानी अदा हो सकती है? हाँ वो 6 भाग हैं तो 6 भाग हों 2 भाग हों, माशाल्लाह जो 2 दे रहे हैं पैसे दे करके दोनों आदमी आधा बांट है कि नहीं, कोई हर्ज नहीं। या अकेले अल्लाह ने उसे दिया है तो अकेले मेरी पूरी फैमिली की तरफ से अकेले जमा कर ले, नहीं तो 5 आदमी शरीक हो जाए, चाहे 4 आदमी शरीक हो जाए, मतलब 7 आदमी से ज्यादा नहीं होना चाहिए। जैसे 4 बीवियों से ज्यादा निकाह हराम है, 4 से ज्यादा नहीं हो, 2 हो चलेगा, 3 हो चलेगा, 4 हो तो यार आप लोग तो बिल्कुल खामोश बैठो डर के मारे। हल्ला काय कर रहे हो जी? गाय जमा करता है उसके बारे में गाय जमा करता है। हकीका में गाय जमा सवाल है सर कि हालिया वक्त में ईरान और अमेरिका के माबैन जंग हो रही है। कुछ लोग मुसलमान ईरान और उसके सरबराह आयतुल्लाह खामनाई को अपना हीरो समझ रहे हैं। मेहरबानी करके उसके अकीदे और मनहज को हम अवाम के सामने वाज़ेह करें। हमारे भाई हैं, भोले भाले, वरना मैं तो यही दुआ करता कि अल्लाह इनका हशर उसी के साथ। अल्लाह के रसूल साहब ने फरमाया अल मर्उ मअ मन अहब्ब, आदमी का हशर उसी के साथ होगा जिससे वो मोहब्बत करता है। आप हज़रत अमीर मुआविया से मोहब्बत करते हैं, हज़रत सहाबा से मोहब्बत करते हैं, उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा से मोहब्बत करते हैं, आप सैयदना उमर फारूक, अबू बकर रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन से मोहब्बत करते हैं। इंशाअल्लाह आपका हश्र उनके साथ है। लेकिन जो खामनाई, जो रवाफिज मेरे मुआविया को गाली दें, अबू बकर को गाली दें, अपनी हमारी अम्मा मोमिनों की माँ हज़रत आयशा को गाली दे रहे हैं, वो बुरा भला कह रहे हैं, जो उनसे मोहब्बत करेगा जाहिर है कि उसका हश्र जहन्नम में होगा। खलास, बस एक निगाह पे ठहरा है फैसला दिल का। आपको मोहब्बत हज़रत मेरे मुआविया सैयदना अबू बकर से है या आपको मोहब्बत खामनाई से या उसकी ज़ुर्रियत से या ईरानी राफिदी शियों से, किससे? बोलिए बोलिए ना, जोर से बोलो। हाँ खलास, तमाम असहाब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उनको मोहब्बत है। उनको गाली और उनको गुस्ताखी करने वाले वो हमारे दोस्त, जो उनके दोस्त नहीं वो हमारे दोस्त हो सकते नहीं हो सकते। खत्म। अभी भी चर में कुर्बानी के चक्कर में मोदी ने एक चमड़े उड़ेड़े हुए कहीं बाकी नहीं, तो 300 में मिलते थे, आज 3 रुपए में भी नहीं मिल रहे। हम भी दबा करके कबाड़े में फेंक देते हैं। अच्छा 600 में
जी हम साथ कोई माफिया बैठा हुआ है। मोदी जी को पता नहीं होगा, उनको खबर इंटेलिजेंस को चाहिए कि जल्दी से वहाँ सरबराह आला को पहुँचाएं कि यहाँ पे ऐसे ऐसे लोग सिपोर्ट डाकू में पड़े हुए हैं, 600 में चढ़े हुए हैं। दूसरे दिन डिपार्टमेंट आ जाएंगे, प्रशासन आ जाएगा, कहाँ बिक रहा है, बंद करो तुम्हारे। अगला सवाल है सर कि मस्जिद की अल्हम्दुलिल्लाह कीजिए, अगर आपको हर मस्जिद का जो चमड़े की जो कीमत है, जो भी हो उसे खुद भी इस्तेमाल कर सकते हैं आप। उसके लिए कुछ जैसे गोश्त इस्तेमाल कर रहे हैं चमड़ा, वो सदका उसका करने की जरूरत नहीं है। आप मस्जिद में दे दें, मदरसे में दे दें, खुद इस्तेमाल कर लें, नो प्रॉब्लम, सब जगह। मस्जिद की जमीन को ईदगाह के लिए रजिस्टर करें तो क्या ये सही है? मस्जिद की जमीन को बंद करिए ना सवाल ये सब। क्यों? ईदगाह के लिए नहीं, मस्जिद ही के लिए रजिस्टर किया जाए। मस्जिद की जमीन, क्योंकि मस्जिद किसका नाम है? मस्जिद नाम है, हाँ, उस जमीन, मस्जिद दरो दीवार का नाम नहीं है, मनारे का नाम मस्जिद नहीं है। मस्जिद उस जगह का नाम है जहाँ मोमिन सजदा करता है, और मस्जिद उसको कहते हैं जो मस्जिद, जो जगह अल्लाह के लिए वक्फ हो, वक्फ यानी फिर उसको बेचा भी नहीं जाएगा, वहाँ किसी का घर भी नहीं बन सकता, उस जमीन पे ईदगाह भी नहीं आप बना सकते इस नाम से कि ईदगाह है, बल्कि वो अल्लाह के नाम से वक्फ है। वो मस्जिद की जो जमीन है वो बैतुल्लाह है, समझ में? अलबत्ता आप ईद की नमाज पढ़ सकते हैं, बवक्त जरूरत ईद की नमाज पढ़ सकते हैं, आप उसमें 5 नमाजें पढ़ सकते हैं, लेकिन उसे ईदगाह के नाम से नहीं रख सकते। वो मस्जिद है, वक्फ है, या उसे तोड़कर आप कोई हॉल या कोई कन्वेंशन हॉल नहीं बना सकते। एक तालिब इल्म की तरफ से एक सवाल आया है कि आजकल तालिब इल्म आला तालीम हासिल क्यों नहीं कर पाता? आला तालीम हासिल क्यों नहीं कर पाता? इसके कई रीजन हो सकते हैं। उसमें खुद तालिब इल्म का भी कसूर होगा, कमी होगी कि वो खुद नहीं चाहता है, नंबर 1। कुछ चाहने वाले बच्चे हैं जिनकी मदद नहीं होती, उनके पास पैसे नहीं होते, वो मजबूर होते हैं अपने हालात घर, तो उसकी जिम्मेदारी उस कौम के सरपरस्तों पर, जिम्मेदारों पर, मालदारों के ऊपर होती है कि वो उसकी हेल्प करें, मदद करें। ये सबब हो सकता है। तीसरा सबब, कोई उसे गाइडलाइन नहीं मिलती, ना कोई बताने वाला होता है कि बेटा तुझे जिंदगी में बनना क्या है, पढ़ना क्या है। चौथे, उस घर की गुर्बत होती है। जिस घर का बच्चा जवान होते ही या बालिग होते ही दिल्ली और आगरा भेज दिया जाता है और जाके किसी होटल में बर्तन मांजता है, या किसी होटल में खाने वगैरह टेबल साफ करता है, 10-20 हज़ार उसको रुपए मिलते हैं, तो माँ बाप खुश हो जाते हैं। ये माँ बाप जालिम है। ऐसे माँ बाप को चाहिए कि अल्लाह से तौबा करें और अपने बच्चों की तरबियत करें, हिफाजत करें। उन्हें आला तालीम के लिए हमारी सोसाइटी के अंदर, हमारे गांव के अंदर ऐसी सोसाइटी भी उलमा को चाहिए, मुखिया को चाहिए, प्रधान को चाहिए बनाएं कि जहां गरीबों की मदद हो और उनको किसी तरह से सपोर्ट किया जाए। मालदार तबके के पास जाया जाए, उनसे कहा जाए ये बच्चा है, होनहार है, पढ़ने वाला, इसको पढ़ाइए, कफालत की जाए, उसको पढ़ाया जाए। और अल्हम्दुलिल्लाह आपके इस इलाके में बहुत सारे अहले खैर मौजूद हैं, साहिब खैर मौजूद हैं, आप उनसे रब्ता करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला खैर है। अल्लाह जज़ाए खैर। हमारी माँ बहनें सरकारी नौकरी करती है, भाई ने सवाल किया कि हमारी माँ बहनें गैर सरकारी स्कूलों में मेहनत वो करती हैं, नौकरी करती हैं, ये जायज़ है कि नहीं जायज़ है? चाहे वो सरकारी नौकरी हो या प्राइवेट फर्म हो, कोई भी कंपनी हो, जहाँ भी हमारी माँ बहन अगर हिजाब पर्दे के साथ वहाँ नौकरी करती है तो कोई कबाहत नहीं है, बशर्ते कि वो खलत मलत माहर माशरा ना, मतलब मर्द औरतें सट के रहे, मतलब इस तरह से ना, पर्दे के साथ रह करके वो नौकरी करती है, तो इंशाअल्लाह अपनी इज्जत व आबरू की मुहाफिजत जाए। कोई इंशाअल्लाह जी। और कोई सवाल? खत्म हो गया सवाल? शमशेर, ये शमशेर बड़े का फारा वॉइस नहीं ये लाइक बस तो हम या मैं पैसा के बारे में करें क्या? इशारा करना तब ना मैं वो कैसा पैसा अवार्ड मिलता है? जाना रे समझ आ गया फारा ना। अच्छा, पैसे पहले डाल के पे करके फिर उससे पैसा मिलता है, मतलब नहीं भी मिलता है? पैसा मिलता है तो वो कॉइन्स कैसे होने पैसा किसको 10 पे किया तो उसको कॉइन्स देता है, 10 कॉइन्स देता है, उसमें 1 रुपया मिलता है, क्या वो लेना जायज नहीं, है? ये सब मशकूक है, ये सब जायज नहीं। जायज है।
नहीं नहीं नहीं, ये सब तो दूर रहना चाहिए। ये जुआ है, जुए की शक्ल में आपको लॉलीपॉप दे करके फंसा रहा है। अब फंसा के सलाम करो, सलाम करो, सलाम करो रे। सवाल ये है कि औरत जो है ये कर सकती है मस्जिद में जो रमजान के महीने में ये करते हैं, ये तरीका ये औरत कर सकती है मस्जिद में या नहीं? सवाल निज़ाम ने ये किया है कि औरत मस्जिद के अंदर एहतिकाफ बैठ सकती है कि नहीं बैठ सकती। बेशक मस्जिद के अंदर एहतिकाफ बैठ सकती है, और उसके लिए शर्त यह है कि उसका महरम भी उसके साथ हो, क्योंकि उसे 10 दिन रहना है अकेले में। अगर उसका शौहर मस्जिद में है, एहतिकाफ बैठा है, या भाई बैठा है, या बेटा बैठा है, या ससुर बैठा है, या दादा बैठा है, या नाना बैठा है, घर का कोई फर्द जो महरम है वो बैठा है, तो वो एहतिकाफ बैठ सकती है। अगर वो बैठा नहीं है कोई भी महरम, तो और मस्जिद में एहतिकाफ नहीं बैठ सकती। शेख कभी ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करते हैं तो कुछ कैश बैक हमको मिलता है, तो क्या उस पैसे का इस्तेमाल कर सकते हैं? कैश बैक, मसलन किसी को हमने 100 रुपये ट्रांसफर किए तो कभी 1 रुपये कैश बैक आ गया, 2 रुपये आ गया, तो उसको इस्तेमाल कर सकते हैं? ये चीज अलग है। कैश बैक मैंने आपको 100 रुपये ट्रांसफर किए, कंपनी ने मुझे 2 रुपये बैक दे दिया, 2 रुपये कैश बैक। अच्छा, किसी कंपनी में मतलब हुआ है, ये कंपनी का रूल ऑफर है, एप्लीकेशन है, जो कैश बैक देते हैं हमारे आप ट्रांसफर कीजिए, इंशाल्लाह वो अपनी खुशी से दे रहा है, और मैं समझता हूँ कि वो इसीलिए दे रहा है ताकि आप हमारी ही कंपनी को इस्तेमाल करें। यार रखे ना खड़िया वल्लाह इसमें हराम की तो कोई शक्ल नहीं मुझे दिखती, इंशाल्लाह हराम की तो कोई शक्ल नहीं है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी शेख, एक अहम सवाल मेरी तरफ से, एक अहम सवाल शेख मेरी तरफ से, एक अहम सवाल। कोई भी सामान जैसे मोबाइल या क्या बोलते हैं फ्रिज या कोई भी गाड़ी, कोई भी सामान जो महंगे सामान होते हैं, हम कई बार EMI पे लेते हैं, एवरी मंथ इंस्टॉलमेंट, कुछ पैसे जमा करके और फिर बाद में महीना हम उसको फिर मतलब अगर आप कैश में लें, मिसाल के तौर पर अगर ये बोतल है, अगर आप मैं सवाल कर रहा हूँ अपनी वो करने के लिए, मतलब वो समझने के लिए कि अगर ये बोतल एक आदमी कह रहा है कि 1 लाख रुपए का है, बशर्ते कि आप कैश लो, कैश दोगे तो 1 लाख, अगर आपको इंस्टॉलमेंट पे चाहिए, उधार चाहिए किस्तों में, तो ये 1.25 लाख का है, तो ये जायज है, शुक्रिया। ये जायज है। ये दोनों तरफ से चूंकि मुआहदा होता है, क्योंकि आप इसे यूज कर रहे हो और वो आपको उसने मोहलत दी है, वो 25,000 एक्स्ट्रा ले आया, तो नो प्रॉब्लम। अस्सलाम वालेकुम। शेख इधर एक सवाल है कि सवाल है सर कि जब बच्चे के अकीका होता है उस दिन, मैं तो नहीं पढ़ा, मैं और बच्चे के बाल को छीला जाए या काटा जाए, उसके बाद उसके बराबर सोने या चांदी सब काटे जाए, इसका क्या हुक्म है? मतलब सवाल ये भी है, सवाल भाई का ये है कि अकीके के जो बाल होते हैं बच्ची या बच्चे के, तो इसके बाल को सोने या चांदी में तौल करके करना चाहिए, सस्ता खराब है क्या? तो इसकी कोई शरीक तो नहीं है, आप करें ना करें नहीं, कोई वो शरीक चीज नहीं है ये, आप वैसे भी कहेंगे नो प्रॉब्लम, उसका कोई वो नहीं। क्योंकि हमारे जब तक नहीं दे रहे 5 साल हो हाँ, यानी किसी से आपने कर्ज लिया 50 लाख रुपए में, कोई जमीन ले करके आपने कर्ज लिया किसी से, मसलन मुझसे आपने 50 लाख रुपए में कर्ज मैंने आपको दिया और आपकी जमीन मैंने रख ली, और फिर वो हम जब तक पैसा आप वापस नहीं करेंगे, जब तक वो जमीन में जो भी पैदावार है उसे हम खाते रहें, तो यही तो सूद है, ये हराम है जी, यही बात है, ये हराम है। हाँ, हलाल उस वक्त हो जाएगा वो कि आपने जो जमीन हमने जो जमीन आपसे ली है, वो अगर हर साल 1-1 लाख रुपया उसमें फायदा हो रहा है, गल्ला जो हम पैदा कर रहे हैं वो 1 लाख या 50,000 या 30,000 जो भी,
وہ آپ کے دیے گئے آپ کو جو قرض دیا ہم اس میں منہا کریں منہا کرتے رہے. مثلا 10 لاکھ آپ نے لیا ہے تو منہا کرتے 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 5 لاکھ باقی بچا. تو اور اب 5 سال ہو گئے تو آپ نے کہا ہم نے کہا آپ کا قرضہ ہے تو آپ یہ کہیں گے کہ صاحب اس میں میں نے اتنا قرضہ پیدا کر لیا ہے تو آپ یہ 5 لاکھ منہا کر دو. تو 5 لاکھ منہا کر کے 5 لاکھ آپ نے یہ جائے. لیکن پیسہ بھی پورا لو اور وہ زمین کی پیداوار بھی پورا کھا گئے, یہ حرام ہے. سوال ہے کیسے السلام علیکم جی. میرا جیسے آج کل کے دور میں آج کل کے ماحول میں ہندوستان میں ایسا ہو رہا ہے جہاں پر کوئی اگر گھٹنا سامنے آتی ہے تو وہاں دھرم کے آدھار پر الگ الگ ریئیکشنز ملتے ہیں. تو وہاں پہ ہمارے ہندوستان کے مسلمانوں کو کیسی قدم اٹھانی چاہیے, کیسے سمجھداری دکھانی چاہیے, اور خاص کر ہمارے بہار کے مسلمانوں کے لیے؟ بہت پیارا سوال عزیزم نے کیا ہے بچے نے, اور واقعی یہ وقت اور حالات کا یہ سلگتا ہوا موضوع. میں اور یہ ٹاپکس میں بہت ساری جگہوں پہ بیان بھی کرتا رہتا ہوں. عام طور پر دیکھیے ہمارا بھارت ہے یہ اور ہم اس سے محبت کرتے ہیں, اور انشاءاللہ تعالیٰ اس کے اوپر کوئی آنچ آئے کسی بھی اعتبار سے تو چاہے وہ کوئی بھی ہو ہم اسے بخشیں گے نہیں. بھارت کے مقابلے میں ہم کسی کو نہیں بخشیں. بھارت ہمارا ہے, بھارت ہمارا, اور جتنے ہیں سب کرایہ دار ہیں, اور اس کے ذرے ذرے پر ہم سب بھارت, ہم ہندو مسلمان سکھ عیسائی سب یہاں مل جل کے رہتے ہیں. یہ ہمارا ملک ہے, اس کی حفاظت کرنا ہم سب کی ذمہ داری ہے. اور یہ چند ایام کے چٹو جو آپ بیٹھ کر کے اپنے باپ کی زمین اور جائیداد رکھتے ہیں, جنہیں چائے بھی نصیب نہیں تھی, پتہ نہیں کیسے پیٹ پالا انہوں نے, کیڑے مکوڑے بیچ باچ کر کے نالی گولی میں پتہ نہیں کیا کیا پیدا ویدا کر کے جو بھی کرا, جو جس کا کچھ نہیں تھا آج وہ اپنے آپ کو سمجھنے لگے, تو یہ ان کی بہت بڑی بھول ہے. وہ بڑی 4-5 سال کے لیے وہ ہیں, اس کے بعد یہ نہیں رہیں گے, سمجھ رہے ہیں. تو یہ ہمارا ملک ہے, ہم سب کا ملک ہے, ہندو کا مسلمان کا سکھ کا. اس لیے ہم سب کو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ دنیا کا سب سے پہلا ملک اور اکیلا ملک, میری بات غور سے سن لیں, دنیا کا ہمارا بھارت ایک ایسا ملک ہے جہاں انسان کو قتل کرتا ہے, انسان کو مارتا ہے, انسان کی قدر نہیں کرتا. یہ ہمارا ملک ہے. اسی لیے دنیا میں اس کی کوئی قدر نہیں, کتے بلیوں کے برابر ہی سمجھا جاتا ہے. جب انسان خود اپنے گھر والوں کی عزت نہیں کریں گے تو باہر کا آدمی کبھی کوئی تمہاری عزت نہیں کر سکتا. بہت سارے یہاں گلف میں بیٹھے ہوئے نوجوان ہوں گے, امریکہ یورپ کے بھی لوٹے بیٹھے ہوئے شباب ہوں گے, وہاں دیکھتے ہوں گے کوئی سعودی یا کوئی گلف کا آپس میں وہ کبھی ایک دوسرے کی بے عزتی نہیں کرتے, ایک دوسرے کی عزت کرتے ہیں, ملتے ہیں تو ایک دوسرے کا احترام کرتے ہیں. ہمارا انڈین بھائی جو ہے نا ایک دوسرے کو دیکھ کے پوچھتا ہے, ایسے نہیں ویسے نہیں ویسے, ایک دوسرے کے بربادی کے چکر میں رہتا ہے. ہم وہاں نہیں عزت کرتے, اپنے ملک میں نہیں عزت کرتے. ہم دیکھتے ہیں باہری ملکوں کے ایئرپورٹوں پہ جب جاتے ہیں, چاہے وہ گلف ہو چاہے کہیں بھی, میں نام نہیں لینا چاہ رہا, جب جاتے ہیں ہم انڈین ہیں, اور اگر کوئی یورپ کی یا سعودی ہماری فلائٹ میں ہو, سعودی عرب ہو یا اپنے ملکوں کے جیسے کوئی ہو یا کوئی دبئی والا ہو یا کوئی باہر, وہ فوری طور پر اپنے لوگوں کے لیے کاؤنٹر کھول دیتے ہیں اور اعلان کر دیتے ہیں کہ سعودی ہے جو گلف والا ادھر ہے, اور وہ فٹافٹ 2 منٹ میں ان کو مطلب ایگزٹ مار کر کے اندر لے لیتے ہیں, اور ہم کتوں کی طرح کھڑے رہتے ہیں 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ وقت ہے نا, یہاں کھڑے رہتے ہیں, وہاں ادھر سے ادھر آپ عزت کریں. کیوں؟ اس لیے کہ ہم ایک دوسرے کی عزت نہیں کرتے. وہ ایک دوسرے کی عزت کرتے ہیں, آپ اس لیے ان کی عزت کرتے ہیں. آپ اپنی عزت نہیں, اپنے بھائیوں کی عزت نہیں کرتے, اس لیے آپ کی کوئی عزت دنیا والے نہیں کرتے. آپ کو جانتے ہیں وہ آپ کون ہے. تو اپنے ملک میں اپنے لوگوں کی عزت کرنا سیکھو. احترام پولیس والے ہیں یا ڈپارٹمنٹ کے لوگ ہیں, کوئی بھی نہیں, سب کو چاہیے کہ ہماری عزت کریں. آپ ان کی عزت کریں وہ آپ, لیکن ہمارا بیٹا پولیس آفیسر بن جاتا ہے, DIG بن جاتا ہے, عزت ہی نہیں کرتا. تو ہمیں چاہیے کہ ہم ایک دوسرے کی احترام کریں, عزت کریں. بچے نے جو سوال کیا ہے وہ سوال کا جواب بڑا پیارا ہے, بڑا آسان ہے, اور وہ یہ ہے کہ کیا کہا تم نے؟ خود پتہ نہیں ہے. دھرم کے آدھار پر دیکھو, سب سے پہلی بات دیکھیے, دھرم ایک بہانہ ہوتا ہے.
जब कोई चीज हकीकत ना हो तो उसके पीछे जो दूसरी हकीकत होती है, जिसे जो छुपी हुई है, उसको जाहिर ना किया जाए तो इंसान बहुत कंफ्यूज होता है। इस मुल्क के अंदर जो कुछ भी होता है, धर्म का नाम इशू बनाया जाता है, लेकिन उसका धर्म से कोई ताल्लुक नहीं होता। मिसाल के तौर पर दिल्ली के अंदर होली के मौके पर एक वाकया पेश आया उत्तम नगर के अंदर। आज उसकी कहानी आप जब देखेंगे तो उसका पता ये चलता है, न वहां रंग था, न वहां गुब्बारा था, न वहां किसी ने किसी के ऊपर फेंका था। मसला वहां पर लड़के और लड़की का, एक शराबी कबाबी लड़के का था जो गैर मुस्लिम था, जो उसकी बेटी को छेड़ता था, और ये भी बेगैरत था, वो भी बेगैरत थे। मुसलमान भी बेगैरत क्यों? ये राजस्थानी थे, वहां भी एक ही बस्ती एक ही गांव के थे, और यहाँ भी आके उन्होंने उत्तम नगर में आपस में एक दूसरे का घर बनाया। अलगरज वहां पे तुमको क्या जरूरत है? अपने मुस्लिम कम्युनिटी में जाके रहो, जहां तुम्हारी इज्जत हो, जहां नमाज हो, जहां रोजा हो। तुम जा करके उनमें घुसोगे तो तुम्हें जूते नहीं पड़ेंगे, चप्पल नहीं पड़ेंगे, तो क्या पड़ेगा? इसलिए वो जा करके अपने हिसाब से आप रहें, बेहतर यही है। दूसरे ये कि ये इसको धर्म बना दिया गया धार्मिक तौर पर, क्योंकि वो आरएसएस का गुंडा था, लड़का जो मारा गया वो आरएसएस का था। वहां आरएसएस के भक्तों को लाया और वहां दंगा करवाया, वहां मरवाया बच्चों को, उनके मुसलमानों के, और बिलाखिर जो हुआ, जैसे उसे लोगों ने मारा, उसने उन लोगों ने भी मुसलमानों को मारा। अब इसके मुकद्दर में मैयत थी, मरना था, ये मर गया, और बाकी बेचारे जो खैर जी गए, अल्लाह ने उनको जिंदगी दी, वरना वो भी मरे हुए ही थे जो हॉस्पिटलाइज हुए थे। तो बहरहाल हम इसके पक्ष में नहीं है, एक दूसरे को मारो मत, बल्कि जुबान के जरिए मसाइल को हल करो, और मजहब को बुनियाद बनाकर इस तरह से, हमारा मजहब तो नहीं किसी को कत्ल करने का हुक्म देता, मारने का हुक्म देता। हम आज तक भारत की हिस्ट्री तारीख में ये बात मौजूद नहीं है कि किसी मुसलमान ने किसी मंदिर पे हथौड़ा चढ़ाया हो, या किसी की मूर्ति या किसी के शिव या किसी के लिंग और पिंग को मारा हो। उन्होंने हरगिज़ नहीं किसी मुसलमान ने किसी के माबूद को गाली दी हो, हरगिज़। लेकिन हम आज भी सुबह शाम ये सुन रहे हैं। तो बहरहाल मुसलमानों को चाहिए, लतस्मउन्ना मिनल्लज़ीना कफ़रू मिन अहलिल किताब वल मुशरिकीन। अल्लाह ताला फरमाया कि ऐ मेरे बंदो मुसलमानों, तुम जरूर व जरूर सुनोगे यहूदियों से, नसरानियों से जो अहले किताब हैं, और उन लोगों से भी जिन्होंने शिर्क किया, अगर कसीरन, ऐसी बातें जो तुम्हें बहुत ज्यादा तकलीफ दे होगी, बहुत तकलीफ पहुंचाई। ऐसे मौके पर तुम्हारा किरदार ये होना चाहिए कि तुम सब्र करो। तो हमको चाहिए कि हम सब्र करें, और सब्र के जरिए प्रशासन, गवर्नमेंट क्यों आवाज दें। अगर वो करते हैं तो ठीक है, न करें तो हम दुआएं उनके नाज़िला पढ़ें, अल्लाह से दुआ करें। इंशाअल्लाह अल्लाह ऐसी हुकूमत को भी, ऐसे प्रशासन को, ऐसे जालिमों को जो जुल्म कर रहे हैं, अल्लाह उन्हें हिलाको बर्बाद करेगा इंशाअल्लाह। लेकिन उसके लिए एजिटेशन पैदा करना, उसके लिए चक्का जाम करना, उसके लिए रोड जाम करना, उसके लिए नारे लगाना, उसके लिए रोड पे निकलना, ये इसकी इजाजत हम कभी भी मुसलमान को नहीं दे सकते, और ना आप कभी ये बात करना। ये फितने का दौर है, शैतान शील लगा करके आपको मरवा देगा, कटवा देगा, और हंसेगा अपना बैठकर। ये जितनी भी लोग हैं गद्दी लिए हुए बैठे हुकूमत में, ये सब अपने अपने खेल तमाशों में लगे हुए हैं। इसलिए ऐ मुसलमानों और ऐ मेरे देश के वासियों, कोई भी हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, सब हो, बहैसियत इंसान एक दूसरे की इज्जत करो, एक दूसरे का एहतराम करो, न किसी को गाली दो, न किसी के धर्म स्थल को नुकसान पहुंचाओ, सब अपने। लेकिन असल में शैतान को जो जानते हैं उंगली करना आता है। इंशाअल्लाह ताला ये शयातीन जितने भी हैं एक दिन जरूर ये कटेंगे, पिटेंगे, मरेंगे, जलील होंगे इंशाअल्लाह। बोलो इंशाअल्लाह। और अल्लाह से दुआ करेंगे कि अल्लाह ताला इन तमाम शैतानों को, इन तमाम जालिमों को, इन तमाम जलीलों को अल्लाह जल्द से जल्द अल्लाह कहर की बिजलियां नाजिल फरमाएं इनके ऊपर, और अल्लाह जमीन के अंदर जजरे पैदा फरमाएं, और ऐसा अल्लाह ताला हमारे देश को इनसे पाक और साफ फरमाए, और अल्लाह ताला इन्हें इसको नाबूद फरमाए। इनका नाम लेने वाला भी अल्लाह ताला उच्छिन्न हो जाए, बाकी न रहे, खत्म हो जाए अल्लाह। बस ये दुआ करो, इंशाअल्लाह ये पाक हो जाएंगे, ये बदबू हमारे भारत से निकल जाएगी इंशाअल्लाह। अगर बच्चा पैदा होते हुए मर गया, मसलन वो पैदा हुआ और जिंदा था, चीख निकली, मर गया, तो उसके लिए अकीका है, 7वें दिन उसका अकीका करना। सवाल का जो सेशन चल रहा था, अंतिम पड़ाव में सिर्फ एक सवाल, बस 1 से 1.5 मिनट के अंदर उसका जवाब चाहिए। वहदतुल वजूद क्या है, सिर्फ इसका थोड़ा सा शॉर्टकट
वहदतुल वजूद। वहदतुल वजूद का मतलब है ला सवाल मेरे जैसे कि डॉक्टर इसरार अहमद को आजकल बहुत सुना जाता है नौजवानों में, जैसे कि मैं भी नौजवान हूँ और मेरे जितने ग्रुप में सारे डॉक्टर इसरार अहमद को सुनते हैं और मौदूदी साहब को सुनते हैं। जहाँ तक मैंने मौदूदी की किताब पढ़े थे तो उसमें मैंने एक लफ्ज़ देखे थे वहदतुल वजूद, तो मैंने समझने की कोशिश किया था बट नहीं समझ पाया। तो इसलिए क्या है इसके बारे में, क्या नज़रिया है, और लोगों को आज तक नहीं पता, बहुत सारे लोगों को नहीं पता होता है। यहाँ तक इनफैक्ट मैंने बहुत सारे उलमा को भी पूछा बट इनका आपको आंसर नहीं मिला। इसका बहुत इजी इंफॉर्मेशन इसके माने ही के अंदर मौजूद है, लफ्ज के अंदर ही मौजूद है। वहदा, वहदतुल वजूद, वहदा वाहिद से है, वाहिद का मतलब एक, वजूद का मतलब मौजूद, यानी इस संसार में जो कुछ भी है सब एक ही है जो मौजूद है। बस जो जितना भी मौजूद है सब क्या है, वो एक। अब इसका मफहूम सूफिया क्या है, ये सूफियों का बनाया हुआ अकीदा है, एक सूफियों का बनाया हुआ। सुबह तक ये अरे आप मौजूद एक सेकंड करते हैं चाचा, एक जवाब। हर आदमी अपने अपने में लगा हुआ, दूसरे जवाब नहीं सुनने को चाहता। इल्म हमारे बहुत प्यारा सवाल है ये। तो ये सूफियों का अकीदा है, दो अकीदे हैं, एक है वहदतुल शुहूद और एक है वहदतुल वजूद। वहदतुल वजूद का मतलब यह है कि इस दुनिया के अंदर जो कुछ भी मौजूद है सब ला मौजूदा इल्लल्लाह, नहीं है कोई चीज मौजूद सिवाय अल्लाह के। या ईसा साहब अभी सब है थोड़ा सा, मतलब जो कुछ भी मौजूद है सब अल्लाह है। और ये इंतहाई कुफरिया अकीदा है, यानी जो कुछ भी दुनिया के अंदर मौजूद है सब अल्लाह है। क्या ऐसा है ना? ये बोतल है, मैं इंसान हूँ, ये माइक है, ये जमीन है, ये आसमान, ये कैसे अल्लाह होगा? तो वहदतुल वजूद, वहदतुल वजूद नहीं, जितना भी वजूद है सब एक ही का वजूद। अब इसके बदले में क्या कहते हैं, दूसरा जो कुछ भी तुम देख रहे हो ये उसी का मजहर है, उसी का अक्स है। और ये मजहर का हिंदी तर्जुमा क्या होता है मानो? मजहर हिंदी जुमला, हिंदी तर्जुमा इसका आप देखिए डिक्शनरी के अंदर, मजहर कहते हैं वो क्या लेते हैं, कुछ अवतार, अवतार, ये उसी का अवतार दिया हुआ, यानी उसी का मजहर है, यानी हाँ उसी की शक्ल, उसी के आकार दिए हुए, सब कुछ उसी का है। फूल में वही, बूटे में वही, जमीन में वही, आसमान में वही, चांद में वही, सब कुछ वही, सब कुछ वही। यहाँ तक कि एक सूफी गुजरा है, सूफी इब्न अरबी, सूफी इज़म में बहुत बड़ा इब्रीत अहमद उसको कहा जाता है, वो शेखुल कबीर कहा जाता है उसको, सूफी इब्न अरबी। वो कहता है कि औरत के अंदर जो हम बिस्तरी के वक्त लुत्फ हासिल करते हो, दरअसल ये मजा जो है ये उसी एक अल्लाह से मिलने का मजा है। नऊज़ बिल्लाह, यानी उस औरत में भी अल्लाह है, जिससे तुम हम बिस्तरी करते हो तो वो तुम्हें लुत्फ आता है। और जहाँ तक आपने एक असरार तो ये नाम जितने भी असरार साहब ये भी इंसान थे, इनसे भी बहुत सारी गलतियाँ हुई हैं, अकीदे की गलतियाँ हुई हैं। खुद बड़ा मौजूदी साहब भी अकीदे के कायल हैं कि अल्लाह ताला के सिफात जो मुनकिर हैं, अल्लाह के हाथ नहीं है, अल्लाह के आँख नहीं है, अल्लाह का चेहरा नहीं है, अल्लाह ये सिफात के मुनकिर हैं और हर चीज वही है, सब कुछ वही है। तो ये सब गुमराह लोग, इनसे जरा बच के रहिए। किसी और का क्वेश्चन है मेरा, पूछना चाहता है कि जैसे कि इधर आजकल चला है कि 2 बच्चे 3 बच्चे के बाद उसको मतलब बंद करा लेना, ये कैसे? और दूसरी बात ये है, कंडीशन ये है कि मान लीजिए हम 5 बच्चे 6 बच्चे हो गए, 7 बच्चे हो गए, लेकिन अभी महंगाई के दौर है, हम 5 6 7 8 बच्चे तो पैदा कर रहे हैं, उसको हम एजुकेशन नहीं दे पाते, तरबियत नहीं दे पाते हैं। तो क्या ये जायज़ है कि इस कंडीशन आजकल की सोसाइटी को देख के, हालात को देख के, क्या हम 2 अपने हालात में बढ़ेगा? मेरी इनकम मान लीजिए 40,000 या 50,000 है, तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम 2 या 3 पैदा करके उसको अच्छा एजुकेशन दे तो कैसे क्या इसका क्या नजरिया? बहुत अच्छा सवाल है कि आप मतलब ये है कि आप अब रोजी के भी मालिक आप हैं, आप ही गैबदां हैं, आप ही जानते हैं कि ये दोनों तीनों बच्चे सीधा रहेंगे, कल कोई डूबेगा नहीं, उसे सांप नहीं काटेगा, ये कहीं भाग नहीं गया, आपको सब पता है, तो सब अनुमान है और अंदाजे से जिंदगी नहीं गुजरती है। ये तमाम सब चीजें ये कुफ्र की वो हैं अलामतें और उसकी निशानदेही करने वाली चीजें हैं। अल्लाह ताला का एक बयान है
سنیے یہ زمین اللہ کی ہے, ہم اللہ کے ہیں. اللہ نے ہمیں توفیق دی, ہم بچے پیدا ہوتے ہیں, ہم پیدا کرتے نہیں ہیں, ہم پیدا نہیں کرتے, ہم اپنی زندگی ہماری جو ہے معمول سے گزرتی ہے. اللہ تعالیٰ اس پانی کے قطرے کو اسے انسان بناتا ہے, اسے شکل عطا فرماتا ہے, وہ پیدا ہوتا ہے. الحمدللہ اللہ کے فضل سے پیدا ہوتا ہے. اللہ نے فرمایا کہ لا تقتلوا اولادکم خشیۃ املاق نحن نرزقکم وإیاہم, کہ دنیا کے لوگوں اپنے بچوں کو اخراجات کے ڈر سے, بھوکمری کے ڈر سے, پیسوں کھانے پینے کے خوف سے اپنے بچوں کو قتل مت کرو. ہم تمہیں بھی روزی دیتے ہیں اور انہیں بھی روزی دیں گے جو پیدا ہو رہے ہیں. الحمدللہ آپ کہہ رہے ہو کہ 4 اتنے بچے پیدا ہوں گے تو ایجوکیشن کا مسئلہ, روزی کا مسئلہ, غلط بات ہے. جتنے بچے پیدا ہوں گے اتنے ہاتھ بڑھیں گے اور اتنے کام ہوں گے اور اتنی پیسے. ایک بچہ ہوگا 10 روپیہ لائے گا, 10 بچے ہوں گے 100 روپیہ آئے گا. ایک بچہ ہوگا ایک کام کرے گا, 10 بچے ہوں گے 10 کام کریں گے. کوئی وینڈر ہوگا, کوئی ڈاکٹر ہوگا, کوئی انجینئر ہوگا, کوئی بیرسٹر ہوگا, کوئی کچھ ہوگا, کوئی ہوگا. ایک گھر بھر جاتا ہے کہ نہیں بھرے گا. یہ کس بیوقوف نے کہہ دیا کہ ایجوکیشن ہم دیں گے؟ یہ ٹیکس, اور آج کل جو نعرے لگائے جاتے ہیں یہ ٹیکس خور ذلیل حکومتیں جو صرف اپنے ہی پیٹ بھرنے میں لگی ہوئی ہیں, پبلک بھوکے مرتی ہے, کوئی دیکھنے والا نہیں, کوئی پوچھنے والا نہیں. اس کو کیا اس چیز کے اوپر بھروسہ کرے گا؟ آپ زیادہ سے زیادہ بچے پیدا کرو. سنو اور غور سے سنو, مسلمان ہو نا, مسلمان ہیں کہ نہیں ہیں؟ ہاں, اب تو ان کفر کے خیموں سے بھی آواز آنے لگی ہے. باقاعدے ہیروئنیں آ رہی ہیں, پرچار کر رہی ہیں, 4 پیدا کرو, 5 پیدا کرو. مسلمان زیادہ بچہ مسلمان بچہ نہیں پیدا کرتا, اللہ دیتا ہے. مسلمان اپنی بیوی کے حقوق ادا کرتا ہے, بیوی اپنے شوہر کے حقوق ادا کرتی ہے. اللہ تعالیٰ دیتا ہے, اللہ دے گا. ہم اچھا ایک بات اور بتاؤ, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تزوجوا الودود الولود, اے میری امت کے لوگوں ایسی لڑکیوں سے شادی کرو جو زیادہ محبت کرنے والی اور زیادہ بچے پیدا کرنے والی ہو. وَإِنِّي مُقَادِرٌ بِكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ, اس لیے کہ قیامت کے دن ہم تمہاری کثرت, اپنی کثرت پر فخر کریں گے. یہ اللہ یہ ہماری امت ہے, تو زیادہ سے زیادہ بچے پیدا کرو. نمبر 1. نمبر 2, آپ کو میں ایک بات اور بتاؤں, اللہم صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی ذہن میں بھی آئی تھی وہ یہ ہے کہ دیکھیے فَإِنِّي مُقَاتِلٌ بِكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ, قیامت کے دن میں فخر کروں گا تمہاری کثرت کے اوپر. تو بچے, تیسری چیز یہ ہے, اور اے دنیا کے لوگوں, دنیا بھر کو میں مخاطب کر رہا ہوں, میڈیا شیڈیا حکومت پرشاسن سب کان کھول کر کے سن لو. میں اللہ کا ایک بندہ ہوں, معراج ربانی میرا نام, نوٹ کرو. ہم بچے اس لیے اللہ ہمیں نہیں دیتا, یا ہم اس نیت سے نہیں یہ تمام سب کام کرتے جو شیطان ہمارے ملکوں کے اندر بھونکتے ہیں, جو شیطان چلاتے ہیں کہ مسلمان بچے اس لیے پیدا کرتا ہے کہ اسے کرسی چاہیے, اسے وزیر اعظم بننا ہے, اسے صدر مملکت بننا ہے, اسے فلاں کرنا ہے, اسے مائی فٹ, یہ وزارت, یہ صدارت, یہ منسٹری سرکٹری کی جو چیزیں یہ ہمارے جوتے کی نوک پر ہیں. جی, ہم انہیں جوتے کی نوک پر ان کرسیوں کو رکھتے ہیں. ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین. ہمارے اس قرآن میں لکھا ہے کہ تمہاری زندگی, تمہارا مرنا, تمہارا جینا, تمہاری عبادت اور تمہاری روزی, تمہاری قربانی کس کے لیے ہے؟ اللہ. ہم اللہ کے لیے دنیا میں جی رہے ہیں. تمہاری حکومتیں تمہیں سلامت و مبارک ہوں. تم کٹو, مرو, قتل کرو, چوری کرو, بدماشی کرو, لوٹو پوٹو, کچھ بھی کرو. ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ ہمارا اللہ دیکھ رہا ہے, ایک دن تمہیں اس کا حساب بھرنا پڑے گا اور تمہیں دینا پڑے گا. ہم کوئی بھی چھوٹا کوئی آدمی ہو یا بڑا ہو, وزیر ہو یا منسٹر ہو, تم بے خوف رہو بیٹا, تم بے خوف رہو, حکومت چلاؤ. بس تم سے گزارش اور درخواست ہے عدل کرو, انصاف کے ساتھ, اور نہیں کرنا ہے تو مت کرو. تم ہمارا بال بھی بیکا نہیں کر سکتے جب تک ہمارا اللہ نہ چاہے. انشاءاللہ ہمارے ملک کے اندر ہمیں ستاؤ مت اور نہ ہمیں چھیڑو, ورنہ اللہ تبارک تعالیٰ تمہیں چھوڑے گا نہیں. اور تمہیں اور سب کو, ہم کو سب کو مرنا ہے. بڑے بڑے فرعون آئے, شداد آئے, ہمارا قتل ختم ہو گیا, اللہ نے انہیں مٹا دیا, وہ کچھ بھی نہ کر سکے. الحمدللہ. تو تم کتنی کے شور میں بھکاری, تم کچھ نہیں کر سکتے. اس لیے زیادہ ڈرانے دھمکانے کی ضرورت نہیں.
मेरे भाइयों, आप अपने मुल्क की इज्जत, आप अपने मुल्क का संविधान, अपने मुल्क का कानून, उसको तोड़ो मत, उसका उल्लंघन मत करो, कानून को अपने हाथों में मत लो, अमन और सलामती के साथ अपने मुल्क के लिए दुआ करो और जालिमों के लिए बद्दुआ करो। अपने मुल्क और अपने लिए क्या करो? दुआ करो, और जालिमों के लिए क्या करो? बद्दुआ करो कि अल्लाह ताला उन्हें भी गारत करे, खत्म करे। बस ये हमारा उसूल है, कानून है, ये जाना। जज़ाकल्लाह खैर। जैसा शेख को एक रोटी खिला के हम लोगों ने 2.5 घंटा पौने 3 घंटा ले लिया है। मैं आपके लिए हूँ, चाहे पूरी रात बैठे रहोगे तो मैं उठने वाला नहीं हूँ। मुझे सुबह सफर करना है, 8 बजे मैं गाड़ी में बैठ जाऊंगा, वहीं से सोऊंगा, पूर्णिया एयरपोर्ट पे जाके आऊंगा और वहां से कमेटी के लोग आपके पास जा रहे हैं, अगर कुछ आपको देना हो तो आप लोग दे सकते हैं। वहां जहाज में बैठूंगा, जाके जयपुर में नींद पड़ेगी बस। तो मुझे कोई फिक्र नहीं है। आपको सवाल करना है? देखें, अब ये ऐसा मसला चल रहे हैं कि जिसको नहीं मालूम है वो भी होशियार हो जाए और शैतान उसके दिमाग में शुकूक और शुबहात खुल बुलाए। लेकिन फिर बात मुख्तसर, वहदत अदियान मतलब दुनिया के अंदर जितने भी दीन हैं सबको एक दीन बना दो। समझ रहे? मसलन यहूदियत भी, नसरानियत भी, दीन तो यही है ना, 2 दीन है दुनिया में और एक इस्लाम है, और तो कोई दीन नहीं है। और ये बुद्धिस्ट, ये सब, ये जब दीन नहीं है, ये तो मजहब है, इन्होंने अपने अपने बनाए हैं, इसका कोई ताल्लुक नहीं है। तो वो कह रहे हैं कि दोनों दीनों को एक कर दो, जबकि ये आग और पानी दोनों इकट्ठा नहीं हो सकते। मोमिन मुशरिक नहीं होता, शिर्क और कुफ्र एक नहीं हो सकते। हाँ, एक हो सकते हैं, अगर यहूदी ताआल एक हो सकते हैं। इस कुरान ने उनको कहा है, या अहलल कुल या अहलल किताब ताआलू इला कलिमतिन सवाइन बैनना व बैनकुम, ऐ अहले किताब आओ हम सब एक कलमे के ऊपर इकट्ठा हो जाएं जो हमारे और तुम्हारे दरमियान मुत्तफक अलैह। नंबर 1, अल्लाह नाअबुदु इल्लल्लाह, अल्लाह के साथ अल्लाह के सिवा किसी की इबादत न करें। नंबर आप लोग अभी तशरीफ रखें, चंद मिनटों के बाद माशाअल्लाह अज़ान वगैरह को भी मौका दिया जाएगा। नौजवान आप लोगों से गुजारिश है कि कुछ मिनट इंतजार कर लें, इंशाअल्लाह मौका दिया जाएगा अज़ान का। हुए थे ना फिर एक सवाल किसी को खड़े खत्म किया जाए सवाल का सिलसिला। सर जी, कोई अच्छी वजह सवाल हो नहीं रहा है। हड़वाना रे 1:30 बज गया है।